Ako, kabalo ko mismo mo tanaw, mo observe sa tao kung kining tawhana dato ba ni siya or kining tawhana nagpakaron ingnon lang ni siya. Kay kabalo ka sa akong kinabuhi, daghan kay kog nakaila, nakasalamuha, nakauban og nakalambigitay nga mga dato, mga tinuod jud nga mga dato. Sila pertirang simpula, down to earth, wa jud kay madungog nga pagpanghambog. Mao nay tinuod nga dato. Pero kung magpakaron ingnon ra gani ta nga dato, banha kaayo ta, kita gyud mo broadcast nga dato ta, which is mali. Dili na batasan sa mga tinuod gyud nga dato nga nagmatuto nga dato. Mauna ikaw jam ka na imong kanato alang-alang na or ka na imong kanato pangandoy ra na. Kay nga no, kadahang dato sa Pilipinas, nakadungog bagog ka nga nang hambog sila nga dato sila. Di ba wala gyud? Si Jam Magno ra gyud atong nadunggan nga nang hambog nga dato siya. O kanang mga uban nga nabag-uhan og nag-feeling dato. Sila ra na ang atong madungog pero ang mga tinuod nga milyonarya, mga dato sa Pilipinas, nagpakahilom. Dapat mauna inyong sunon para makatuhuan sad mo nga dato mo, di ba Jam? Ah!